Okay, operator. As part of the Foundry initiative, you have been stationed here to build a factory. Wait, what is that? Look at this little guy. I bet he was sent here with instructions. Maybe I should translate. To succeed with our mission, we will need to extract resources, craft machinery, and set up automated production lines of quality and quantity. To explore the planet and expand the factory. Below the surface and across it. What? A new mission? Robots, huh? And lots of them? All right. It looks like it's up to the three of us now. This will certainly take some effort, but as we say at headquarters, build anything, automate everything, and optimize to perfection. And then, who knows what comes next? Ahoj, dámy pani, ja vás vítam na mojom kanále u Foundry, dlho sme sa nevideli a pribudol tu na galaktický update. No, čiže ja som sa znova pichol na stránky, kde sa vlastne s prekladom, ja to mám vlastne na Discorde, tu na Foundry a tu je vlastne Crown Translation. A tu je napríklad odkaz na ten Crown. To zavri. No a tam si takto nájdete, už sú vlastne tie 3 súbory. Ja som tam zaregistrovaný, čiže upravujem tie texty, ale oni ešte stále do hry nepridali češtinu. Takže smola. Hra pro nastavení. Čiže to napríklad, kde to bolo? Kde bol jazyk? Aha, tu na jazyk. Takže vidíte, že čeština tu stále nie je. Keď si zoberiem, že koľko tu je jazykov a koľko naozaj je tam jazykov v tom adresári. Takže stále používam tú rumunštinu. Lebo keď použijem poľštinu alebo nemčinu, tak sa prepne aj zvuk a tam by potom na vás nabiehal v nemecké dialógy alebo one, takže rumunština je to zrušiť. Tam, kde to mám, tuto mám. Či to na takto mám, či to na je rumunština, ako ja prekladám češtinu, ale potom si to vždycky nakopírujem na rumunštinu, tu na Foundry data streaming asset local raw a to keď sa pozriete, tak toto všetky sú jazyky, ktoré sa vlastne robia, ale použije sa z nich len tých 5 či 6 tam je zatiaľ. Takže tak to späť. No a keď som to prekladal, doplňal tie riadky, bolo ich tak 1,5 tisíca, takmer 2000 riadkov nových. Pribudol tam nie len vesmírne obchodovanie, čiže vlastne pribudla nejaká galaxia, obchodovanie, ale boli tam aj nejaké príkazy, nejaké input-output, niečo, že pokiaľ slnko svieti, tak vypni neonky, keď na páse nie je nič, tak vypni fabriku. Aspoň to tak prišlo, že vlastne už sú tam aj nejaké tie riaci členy, takže uvidíme. Tak nemohol som pokračovať, lebo keď dám to, čo sme vtedy hrali, že ktoré to bolo? Naposledy autosave. To sú už tie... Ja som ich asi zmazal. Továrna. Počkaj. 28.5.
2024, livestream, aha. Tu nám mi to povie, že toto verzia je 0.5, nie je kompatibilná. Takže to, čo som tam spravil, tak všetko od znova. Takže pojďme od znova a ja tentokrát sa budem snažiť naozaj počúvať toho Karla, aby sme to mali dobre, ale teraz si už môžete vybrať aj plán, čiže je tu Foundry, tá klasická, tú, ktorú poznáme. Paradox Prime. Planta s veľkým množstvom zdrojov. To znie zaujímavo. Nivara. Planta pokrytá zasneženými tundrami. Má o nieco víc zdrojov, než je průměr. Kanál, ktorý na tejto planete sa kovy vyskytujú nieco menej často, ale je na ní hodne olomitu. Kapaliny dôležité pro chemické prístroje, je to však prevažne púštní planeta. Čiže ako na začiatku tie biomasy, tá horká planeta, že bujnú džunglu z skalných púšť. Keď spomíname tú džunglu, tak pribudla aj vec mazlíčci. Vlastne v každom tom biome sú nejakí tí, počkej, tam bola lúky, lesy, tundra, džungla, piesočný, jemná púšť a kamenitá púšť. Tuším 5 mazlíkov, že normálne tam budete mať, a to povoliť zvířatko. Takže to je Thailand, takže to je džungla, zdroje sú rovnomerne rozdelení. Foundrya. Takže by som skúsil tú džunglu, ale tam budú vysoké stromy. Pouštní. Dáme si tú púštnu, ale tam zase nebudeme mať zo začiatku tú biomasu, ale tak za začiatku, no. Preskočí uvedené úkoly a vypravení, kreatívny režim nie. Map si nechám. Názov sveta. Vis 0.6. No a tu teraz si môžete aj navoliť bohatosť zdrojov. Čiže frekvenciu, že ako často sa budú vyskytovať, aká bude ich bohatosť tých zdrojov. Takže to si dáme na pecky, že vlastne ide len na ten olumit, aby sa nám to rýchlo, aby nám to rýchlo odsypalo. Takže zdroje si dáme na full. Tak, spustiť hru. Si znaky, aha. Takže musí byť 0.6. Nesmie byť ani medzera. Takže podtržítko je teraz ďamali. Nie. Tu je. Ja. Generating Galaxy, ale normálne takedy mi príde, že ako som pozeral Generating Galaxy, som to kontroloval a vše je to preložené, tak asi niektoré ešte nie sú nalinkované. Takže to aj tip dne. Raz mi to normálne naskočilo. Tip of the day. Vypočný modul OK, pristať si OK, hľadaj prístup. Welcome, operator. I'm Carl, your facility management artificial intelligence. Congratulations on acquiring a building permit and a derelict space station on this resource-rich moon, an ideal spot for industrial business endeavors. My goal is to assist you in setting up this factory. Let's run a few basic checks before we get started. Open your map to check your surroundings. No a keď som to doprekladal, tak som rozmýšľal, že tam už to bolo to, že Karol, že keď som premenoval na Karol, Nazar, ja som Karol. No a toto je ten oný zvířatko z kamenité púšte. A môžete ho aj takto zvednúť. Máte ho vlastne teraz v inventári. Večko. Čiže môžete ich prenášať.
Dobre, ale máme si otvoriť mapu. F2 pre podrobnosti. Obecné. Ako malo by byť všetko preložené. Ako to, čo som už, potom už to normálne, lebo robil som to v poriadku, takže ako fakt sa mi nechcel všetko čítať, tak som to robil už tak automaticky. Takže ak náhodou uvidíte nejakú chybičku, normálne cez F12 alebo cez nejaký výstrižek odfoťte a hoďte mi to tam, ako je vlastne ten na Discorde tá čeština. Tu na to sú hry, češtiny, Foundry, takže tu nás sú tie súbory, ktoré si môžete stiahnuť, tak to nám to len hoďte. Ako ja, keď to upravím, tak to vlastne ten snímok zmažem, takže aby ste sa nedivili, že vlastne tie príspevky vám budem mazať, že lebo ináč to by toho boli mraky. Takže tak. Takže zobraz mapu. Fantastic. There are several ore patches in the vicinity. Equip your ore scanner from the inventory and use it to locate the ore patches. Takže máme ísť do inventára, to je Bčko ako batoh. A dať si skener takto. To get started, approach both of the ore patches and mine some ore. Takže mi vyťažiť nejakú rudu. To máme jednu. Great! Now that we have an initial supply of ore, we need to smelt it into plates and rods. Go back to your drop pod and use the built-in smelters to create your first crafting materials. Takže ako nemusíme úplne otvárať, stačí to keď dám na tú šipku. Tak a pokiaľ to bude taviť, tak ja ešte toto dozbieram. No, takže tie rudy sme vyťažili, tie povrchové. To nás priebežne budeme doplňať. No si môžeme zobrať plechy a tyče. Now that we have basic materials available, we should start crafting building blocks which act as a foundation for other buildings. To do so, you need to open the crafting menu and click the desired items. Then, place them in the shape of a platform next to one of the ore patches. The orange ore will be in higher demand. I suggest starting with that. Takže začneme s oranžovou, ale najprv crafting. A tu na... Takže... Tak máme. A máme ich umiestniť. Takže tu máme tú modrú. Tak by na začiatok mohol stačiť. Tak. No je to dosť vysoko, že si tu robím To automate ore extraction, we need to set up a drone miner. Craft one and place it on top of your foundation right next to the ore patch. Takže potrebujeme sa
Dronový těžič. Ten je tu na. No, takže nám to všetko pretavilo. My sme si vyrobili Bčko. 2. Takže poďme ho umiestniť. Aby bližšie takto. Tak. Drone miners and most other buildings require power to function. Let's build a biomass generator on the same foundation as the drone miner. Once built, you need to harvest some plants and trees with your mining drill to collect biomass. Insert the biomass into the generator and it will start to power all buildings on the same foundation as the generator. No. Dal som bez energie. Dal som do tej istej výšky. Takže potrebujem nejakú... No, počkáte. To nás sme všetko vybrali, takže... Ostalo tu po jednom. Nevadí. Takže zasa crafting a potrebujeme 2 generátory. Tým sa nám vyrobia. Tak troška tej biomasy. Tak, mám 200. Takže tu napostavím jeden, ten burner. Takže takto. Tak. Go watch your mining drones acquire your first automated ore. Aren't they beautiful? Anyways, we need to get going. Let's build a smelter next. Tak, máme šťavu a už droni pim jeden, pim druhý, pim tretí. No a teraz vyrob pec malou. Čiže takto pôjde dopravník, takže tu by som postavil pec. Máme pec, teď si otočím. The smelter is more efficient than the inbuilt drop pod smelter, so you should start using this from now on. Another benefit is that we can automate the smelters to make our life easier. For this, you need to connect the drone miner to a smelter by using loaders and conveyor belts. Let's start by crafting the required machines. 2 loaders, 1 for the smelter and 1 for the drone miner, as well as a few belts to connect them. While you're crafting those, let us recap the plan. We will set up a basic factory to provide us with the most crucial resources to get started. Then we'll look at getting the space station up and running again so that we can use it as a sales hub for our future products. Takže to potrebujem šťavu pod tým. Takže you have the machines necessary to connect the drone miner to the smelter. Now, attach a loader to each machine and connect them with conveyor belts. Aj toto už prerobí, že vlastne ten stroj je automaticky a podľa toho, kde ho pripojíte, tak je buď intake alebo output. No toto sa akurát neviem, prečo to v rámci hry, no. Takže to isté si spravíme tu na. Takže tu na odtiaľ to pôjde.
A je. Máme malo kociek. Nevadí. Tak aspoň. Takže dám toto. Čo nám chýba na pásy? To sa to dáva nejak? Tak a tu na... Tak, takže to nespadne. A dáme tu na ešte jeden nakladač a dva pásy. Great! We connected the machines and have automated the tedious process of moving items by hand. Isn't automation great? Now it's time to scale up and build more smelters. A single belt full of ore can feed multiple smelters using the power of loaders. The info database has a diagram if you need one. A loader only adds enough items at a time to a machine to ensure it doesn't stop. This makes it easy for you to have multiple machines fed by a single long belt. We have completed our initial mission of setting up a smelting facility. We've done a great job, haven't we? According to our business plan, new machine blueprints will be created from research. My archive contains plans for a research server. Through material analysis, I should be able to provide a beacon blueprint, which we are going to need to notify the station of our planetary location. Let's get going and build a research server. No. Nie. Jest trzeba na to ukazać. Dopiero do ściawu. To advance in research, you need to make science packs. Craft a few by hand and insert them into the research server to research the beacon blueprint. There is a previously prepared drop pod with an additional robot assistant on the station. We can call it once we've placed the beacon.
Takže 3 potrebujem. Got it. We now have the beacon blueprint. Craft it and place it, but not too close to your existing machines. Those drop pods tend to land right on top of the beacons. Takže čo potrebujem na maják? ...43, 40... A tento spracováva... 20 za minút, to by mali 2 stíhať. Takže postavíme ten... majáčik. Great, now you might want to take a step back and look up. A real groundbreaker. This corporate command companion bureaucrat bot, C3BB for short, will help us with the administration of our factory. First, let's help him out of that drop pod by deconstructing and placing it in a safe location. Počkaj, čo to má znamenať? Že by som niečo preskočil? To sa potom pozriem. Počkaj, že to je nejaké... Ja musím... Jasne. Demontuj. Welcome to the ground C3BB. We have completed setting up our basic manufacturing infrastructure. What's the situation on the space station? It's about to break apart, you say? Spontaneous explosive disassembly. That's extremely troubling. What now? There's a working construction drone bay that we can use to repair the station? Perfect. Let's establish contact and repair the most critical parts. We need to research the space station terminal. Takže terminál vesmírnej stanice. Myslím tak, že... I agree. Preventing the space station from falling apart is our highest priority. Let's set up a connection and initiate emergency repairs. I'll guide you through the process. Som si to dosť blbo tam postavil. Tento je v pohode, ale ten druhý tam je akurát už skala. Či? A nie, to tak to bude môcť dať pas. Aha, tak nie. Takže to celé musím presunúť o jedno dozadu. Nič. Máme výskum. Terminál vesmírnej stanice. Sestavovač. Inventár. Chodníky. Vylepšenie trupu stanice. Anténa. Tu je dlhší nakladač, druhý pruh. Tak keby sa mi podarilo vyskúmať, tak by som nemusel nič presúvať, jo?
Now that we have the blueprint, we need to build the terminal to finally get a connection to the station's command center. Once built, open the control menu and start the emergency repairs upgrade. Luckily, the station has a pretty big stock of construction materials, so we don't have to worry about that for a while. No, výrob terminál vesmírnej stanice. Že to bude... Tak. Tak, aké to je veľké? Terminál... Tu je. A to je takto malinké. Tak. Kontakt. Název spoločnosti. Zelená. Typu, mapa galaxie. Začal galaktický trh financie, prodejná platforma, vesne Uložište. Modernizácia stanice. No, tak toto už je iný level. Čo nám vraví? Zahájení núdzových oprav na vesmírnej stanici. Těžební konce. Trezor formalitu. Núdzové opravy. Štart. Great. Our construction drones on the space station are working on their first station upgrade. This will take a bit. Let's shift our focus back to the factory. You're right, C3BB. We need to automate research and unlock more technology before we can get serious on manufacturing our first product. If we unlock the assembler, we can use it to automatically craft all the items needed for research. Use belts and loaders to fully automate the process. And don't forget to automatically bring the science packs to the research server. Výskumný assembler. Vytvořil assembler. Myši 19. A ja chcem ísť sem. Základná infraštruktúra, tu bude oný, kontajner. No ako to tu vyzerá s palivom, ohoho. Takže idem na palivo. Výskum dokončený. Kde máme tie pece? No. Na poslednú chvíľu. Tak. Tak a máme vyskúmaný ten druhý nakladač. Takže... Tak. Raz, dva, tri, štyri. Tak. Takto.
Vidíš to na 3. Aha. Tak to potom presuniem. To som sa prepočítal. No a... No. A to budeme chcieť robiť tie výskumné balíčky. Takže tyčky nám tam už idú. A odtiaľ to potrebujeme vyťahať. Tie klíče. Toto. Budeme sa robiť s platou. A už máme zautomatizovanú. Takže to napojdu. Nedalo sa to urobiť fronta? Čo sme potrebovali? Kontejner. Dekorace, osvetlenie. Skenovanie rúd. Aha, Vyskúmte horákový generátor, jasne. Horákový generátor, ale ten tu nevidím. Spalovací generátor, ten je tu. Takže musím toto. Veca len. A ten je ten spalovací horákový generátor. No to si musím... Že to je to spalovací a väčšinou sa to uvádza ako horákový. Ale už som to zdal, že sa to viac vecí skúmať naraz. No, naraz. Dať frontu. Dve za minútu. Ignium ore scanning. That'll come in handy. Ignium is an ore that is highly flammable and can be used for automated power generation. Research the burner generator to utilize it. Ignium is buried beneath the ground,
Use the scanner and your drill to find it. Takže už by sme si mali nájsť to ignium. Nádhera. Takže je to tu? A máme generátor. That's a lot of new technology. The recently unlocked burner generator will be crucial to automate energy generation. You can send ignium ore from drone miners right into it. It's also more efficient. Our next task is a big one. It's time to make some profits. According to our corporate strategy document, there is a very simple transport robot design we can make with our limited technology. This transport bot shall be our first product. Yes, I know. We need to get it to the station to sell it. For that, we'll use shipping pads. Spaceships can land there to transport items between the planet and the station. We will need to buy our first spaceship. We still have some Thermalite stored on the station, which is the Galactic currency. A broken hangar? All right, we'll have to repair it before we can buy a ship. Operator, you know how station upgrades work. Let's go. No, takže... počkej, ako... mapa... Ale počkajte, nie, to som... tam toto napodorobíme. Takže tá klasická pec, a to nie je spaľovací generátor. Jejda, to máš 4x4. No prosím, koľkože nám to vyrába? Maximálny výstup, súčasný výstup 122 kW, takže ako máme rezervy. Takže už tie bio nebudem potrebovať. Takže zautomatizovali sme z výrobu a ako prvého balíčku. Čo tu máme? Lepší robot, osvetlenie, nejaké schody, prepravný bod a preprava, no. A tu je kontaktové vesmírnu stanicu, takže modernizácia stanice a máme hangár. Ne? Hangár, tu na. Základní opravy hangáru. Štart.
No. Takže toto byly naše ty planéty. Ale k tomu sa dostaneme v najbližšie. Najbližšie za 100 rokov. Možno skôr. Takže to bolo pre dnešok taký úvod. Znova, zas a znova. Takže balíčky, ja zatiaľ toto tu troška upracem. Balíčky sa nám tu budú vyrábať automaticky, těží se, spracuje se. Mám tam nejaké ten sklad zatiaľ. Tak. A vlastne tým, že ja som to mal pred prístupom, ešte pred Early Accessom som prispel, takže máme ten cylinder a těžební. Tak. S cylindrem. Tak. Použít. Je ten vrták. OK, tak zatiaľ len takto. Sám seba sa nemôžem ukázať zatiaľ, ale to je zatiaľ všetko. Takže sa nás teším zase na budúce. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáře, zdieľania. Ahojte.